Persaingan Amerika The Serikat dan competition Cina between the di USA kancah and China global and kini global bukan hanya stage is di not aspek only in fiskal, the namun Pacific juga bisa aspect, dilihat but can dari also be seen kacamata from a military militer. perspective. Cina yang terus China, which memperluas is continues pengaruhnya to di expand kawasan its influence in the Indo-Pasifik, kini Indo-Pacific telah regions, has bertransformasi not menjadi transformed into rival rival Amerika of the Serikat yang USA patut that it would diperhitungkan. considering. Dua raksasa The two dunia itu global powers bersiap are saling preparing to menguji test each kekuatan. other's strength. Amerika The Serikat USA, yang telah which is menguasai laut dan udara selama puluhan tahun, berhadapan dengan Cina, kekuatan baru yang bertekad menantang dominasi. Di atas On kertas, paper, the Amerika USA Serikat is memang indeed unggul dalam superior in sejumlah fasilitas several militer. military facilities. Namun di medan perang However, on the sebenarnya, actual Cina memegang battlefield, China keuntungan hold karena the berada advantage di because it kandangnya in sendiri. their own backyard. Pertanyaannya, The question jika is, perang if antara war Cina between dan China Amerika and Serikat the meletus, USA siapa will yang break akan out, menang? who will win? Dalam hasil riset According berjudul to More Than a researcher Number, report Comparing more US than and compare Chinese US Land and Power China's in land the power in the Pacific Required Recruitment Context, yang dirilis Juli released July 2025 oleh 2025 by Strategic Strategic Studies Institute of the USA Army War dua College. peneliti Two Brennan researchers Devereaux Brennan dan Devereaux and Joshua Jocelyn Arestegui Artigues telah analyzed menganalisis the strategies, keunggulan dan kelemahan Amerika weakness Serikat and dan Cina possible serta skema perang yang worst akan scenario terjadi the jika two dua negara countries itu were bertempur. engaging in military Berikut conflict. hasil analisis dan Here riset are the Devereaux results dan of Devereaux and Arestegui. Artigues analysis and researcher. Pertama, mari kita First, bandingkan let's compare kekuatan the militer military Amerika strength Serikat of dan the Cina USA berdasarkan based on persaingan the jumlah fasilitas competitions in militer. number of military Di facilities. Pasifik, Amerika In the Serikat telah Pacific, the USA menancapkan established kekuatan lebih greater besar power daripada than Cina China secara in terms angka. of numbers. Amerika Serikat USA memiliki has 7 seven markas major militer besar di military Pasifik, in the sementara Pacific, Cina while hanya ada China 2. only has 2. Kapal induk Amerika Serikat yang beroperasi di Pasifik pun ada 5, sementara There Cina are also hanya 5 2. USA aircraft Amerika carriers Serikat operating in juga the telah Pacific, mendirikan while pangkalan China militer only di has sejumlah 2. negara The USA seperti also Jepang, established Korea military base Selatan, in Guam, countries dan such as Filipina. Japan, South Korea, Guam, Sementara and Cina ada di Filipina, Djibouti, while China Afrika, is dan located in Kamboja. Djibouti, Africa, and Cambodia. Secara kekuatan In darat, terms of Amerika land Serikat power, juga the USA memiliki also hold keunggulan di advantage in sejumlah several aspek. aspects. Untuk jumlah For tank main tempur, battle Amerika tanks, the Serikat USA masih is still unggul. superior. Washington memiliki possesses 6.612 tank tempur utama, tanks, sementara while Cina China has 5.800 unit. 5,800 units. Untuk kendaraan tempur lapis baja, Amerika Serikat The memiliki USA possesses 41.062 unit 41,062 dan units Cina compared to China 40.000 buah. 40,000. Sementara soal However, kepemilikan regarding artileri the jarak jauh, Amerika China- Serikat yang memiliki 5.500 unit kalah dengan Cina yang memiliki 6.246 buah. Sementara untuk kekuatan maritim, Amerika In Serikat terms dan of Cina maritime power, bersaing the sengit. USA and China are Amerika competing Serikat memiliki fiercely. The 92 USA kapal has perang dan 92 penjelajah, ship sementara and Cina cruise, hanya while China 80. only has 80. Namun untuk kapal selam, However, for Cina some memiliki reason, China has 79 more unit, with lebih banyak 79 dibanding unit Amerika compared Serikat, to the USA 68 buah. 60-80. Sementara di matra udara, Meanwhile, pesawat in the tempur air generasi domain, the kelima USA Amerika 50 Serikat, yakni generation picture F-35 jet, dan namely the F-22, F-35 jumlahnya and ada ratusan. F-32 number in the Sementara di 100. level yang sama, On the Cina same baru level, memiliki China only puluhan has jet dozen tempur of J-20 G-20 yang masih fighter berkembang. jet which is are still Lalu developing. soal Then kemitraan, regarding Amerika Serikat partnership, memiliki the aliansi USA has formal di formal kawasan alliances in the Indo-Pasifik seperti Indo-Pacific AUKUS, regions Quad, such dan as perjanjian AUKUS, the Quad, pertahanan dengan and Jepang, Japan's Korea agreement with Selatan, Japan, South Filipina, Korea, the Australia, Philippines, serta Australia, Selandia and Baru. New Zealand. Sementara Cina tak Meanwhile, memiliki China aliansi has formal dan non-formal lebih alliance mengandalkan and kemitraan more strategis dengan Rusia, with Russia, Pakistan, Iran, dan and several sejumlah South negara Asia Tenggara. Asia countries. Belanja militer Amerika Serikat pun lebih tinggi also dibanding spent Cina. significant more Pada in tahun military than China. 2024, Amerika In Serikat 2024, menggelontorkan the USA dana allocated $877 miliar Amerika Serikat atau sekitar 14.128 triliun rupiah. 128 trillion Sementara di rupiah periode yang for sama, military. Cina membelanjakan $292 miliar Amerika Serikat atau sekitar 4.704 triliun rupiah untuk militer. Di atas kertas, On Cina paper, memang kalah China secara appears to angka. be Namun, But kenapa Amerika why is Serikat the was-was USA dengan worried negara about the pimpinan country Xi led Jinping by itu? Deng Xiaoping? Dilihat secara angka Keyword mentah, in terms kekuatan of militer raw Amerika number, the Serikat military memang strength masih of the lebih USA unggul is ketimbang indeed still negara superior tirai to the land bambu. of the sleeping Namun, giant. ada beberapa However, alasan there are mengapa Amerika several Serikat reasons why gelisah the dengan USA is perluasan about pengaruh China's Cina di expanding influence in the Indo-Pasifik. Indo-Pacific.
Pertama, karena First, Cina it's memiliki because China keunggulan hold geographic geografis. advance. Jika perang If Cina dan war Amerika between Serikat China pecah, and the USA titik break panas out, konflik the conflict kemungkinan hotspot akan will terjadi di likely occur Taiwan, in Laut Taiwan, Cina Selatan, the South China atau Laut Sea Cina or the Timur. East China Semua Sea. adalah halaman Of the rumah all bagi the China's China. own backyard. Kalau berperang, If war Amerika happen, Serikat the harus USA have to memproyeksikan project kekuatan its dari power jauh from dan artinya afar, berat which is biaya mean heavy logistik. logistic costs. Alhasil, walau jumlah pesawat dan kapal Amerika Serikat lebih banyak, US tidak aircraft menjamin and semuanya ship berada di activities is area the konflik. Kedua, karena perbedaan Second, fokus it's kekuatan. due to different Selama ini, power China focus. selalu So memusatkan far, China cengkram has kekuasaannya always di Pasifik considered its Barat grip of atau power regional. regularly in the Western. Sementara Amerika Serikat harus While menyebarkan the USA must kekuatannya di escort Eropa, imports Timur across Tengah, Europa, the Middle Afrika, dan Amerika East Latin. Africa and Latin Ketiga, America. karena China That terus is because China memodernisasi continues kekuatan to militernya modernize dengan its cepat. military power. China juga China terus also mengembangkan keep A2AD developing atau A2AD, Anti-Access Area Denial alias kemampuan which militer is untuk military mencegah dan capable to menghalangi prevent akses and musuh deter ke enemy wilayah access to operasi. overseas area. Alasannya karena The China reason paham is mereka China belum bisa understand menang they lewat cannot adu win jumlah against kapal the hidup USA atau yet jet have tempur the said dengan number Amerika Serikat. of aircraft. Itulah mengapa China terus That is mengembangkan why China rudal keep hipersonic, developing rudal balistik anti kapal, anti-ship drone, dan missiles, sistem radar drone, jarak and jauh. long-range radar system. Strategi ini This dinilai strategy lebih is murah dan considered sulit dilawan. Empat, Amerika for Serikat the tak USA hanya not harus only has bersaing to secara compete militer military dengan with China, China, namun juga but dari also aspek in the pengaruh aspect of ekonomi Beijing Beijing di economic kawasan. influence in the Pasalnya, di region. samping mengembangkan This is militer, because China juga terus logistic memperluas military pengaruh development. ekonomi, China also diplomasi, continues dan to expand teknologi lewat Belt economic Road development Initiative and di technology kawasan. Belt and Road Initiative in the regions. Meski memiliki sejumlah Despite perbedaan, having several namun visi differences masa in depan future Amerika visions Serikat of dan the China USA sama, and China yakni are the same, mengedepankan which is multi-domain, teknologi tinggi, dan integrasi technology and matra. force Pasalnya, jika memang This is berperang, because Amerika if Serikat dan war China actually mungkin akan sama-sama happens, menggunakan US China will multi-domain likely both operations into atau multi-domain integrasi affairs, darat, which is laut, the udara, integration of cyber, land, dan luar sea, air, angkasa. cyber, and space. Bedanya, China The mungkin akan difference is that cenderung China turut will likely melibatkan dimensi innovate the kognitif dan technical and social alias perang domains opini as publik, well hukum, manipulated. dan psikologi alias konsep Also, all-domain operations. Alhasil, sulit As a result, memetakan it's siapa yang akan difficult to menang map jika out Amerika who Serikat will dan win if China the USA and benar-benar China akan menyebarkan truly bendera resist. perang. Hasil dari perang The akan sangat outcome of the tergantung pada war- konteks, lokasi, dan durasi konflik. Namun dari hasil analisis However, from the Jeffro dan friends we analyze, Arostegui, it bisa can be disimpulkan ada concluded 4 skenario there yang are four akan terjadi scenarios that jika will Amerika occur if Serikat USA berperang goes to dengan war China. with China. Apa saja itu? What are they? Pertama, perang yang First, berlangsung war dengan that cepat takes dan berada di peacefully and wilayah located dekat China. close to China. Skenario This pertama first ini scenario mungkin may akan be dimenangkan won by oleh China because karena Beijing Beijing memiliki hold a keunggulan geographical geografis, advantage, mudah menggerakkan can logistik, easily dan develop bisa logistic menggerakkan and kekuatan mobilize penuh dengan influence cepat. strategy quickly. Amerika Serikat bisa The saja USA keok could be duluan defend first sebelum before berhasil memobilisasi kekuatan penuh. full strategies. Ditambah lagi, It's belum also tentu good that sekutu Amerika the Serikat USA akan siap menghadapi allies will ancaman be perang ready di for kawasan itu. facilitated forward in the regions. Kedua, perang jangka Second, panjang yang long-term war terjadi that di occurs wilayah internet selain Amerika other Serikat than dan China. the USA China. Dalam In skenario this scenario, ini, the Amerika USA Serikat lebih superior unggul karena because memiliki possess kekuatan industri global dan industry logistik and global, logistics telah trade, membangun jaringan has aliansi built dan network of berpengalaman dalam alliances perang and is modern. experienced in modern China warfare. mungkin akan kewalahan China jika may be perang terjadi overwhelmed jauh if the dari war daratan takes wilayah place far from Beijing, apalagi jika mainland, jalur supply especially if terganggu. the supply lines are disrupted. Skenario ketiga adalah The perang third antara scenario is Amerika Serikat war dan between Sekutu the Barat USA melawan along China. with the heavy alliance. Dalam skema ini, China In bisa this jadi sense, China mendapatkan make best kekalahan lebih defense cepat faster karena because Amerika the Serikat USA has telah built membangun many banyak global aliansi alliances. global. Jepang, Australia, Filipina, dan India bisa saja could memberikan provide akses access to pangkalan, bases radar, radar dan kekuatan and tambahan additions untuk menekan forces China dari to berbagai protect sisi. China from various sides. Dan plot terakhir And the adalah final perang plot tanpa is war sekutu without alias allies, meaning head-to-head antara China head-to-head dan match Amerika between Serikat China saja. and the Hasilnya USA bisa only. jadi Amerika Serikat The dan result China could akan be that bertahan USA and China imbang. will pack and draw. Atau mungkin China Or bisa perhaps saja China menang, could tapi win, hanya di fase but only awal in the karena Amerika inside Serikat kehilangan press because dukungan the USA kekuatan lost dari forces negara supported lain. from other nations. Pada akhirnya, tidak ada In the jawaban end, there is mutlak no siapa yang absolute akan answer menang to jika will Amerika win Serikat dan if China the USA and China benar-benar thoroughly bertempur. fight. Kekuatan militer di Military atas strength kertas on hanyalah paper is sebagian only dari part of the gambaran besar. big picture. Hasil perang The akan sangat outcome of the dipengaruhi war oleh will be lokasi heavily pertempuran, influenced by durasi the konflik, serta battle dukungan sekutu locations. yang terlibat.
China berpotensi unggul China dalam has perang the cepat di potential to wilayahnya excel in sendiri. swift war with Sementara Amerika Serikat cenderung mendominasi jika konflik berlangsung lama dan melibatkan and aliansi novel in globalnya. global alliances. Namun di medan perang yang serba on dinamis, highly skenario dynamic bisa battles, berubah cepat. scenarios can change Dan dalam rapidly. pertarungan dua And in raksasa this dunia clash ini, of the kemenangan two sejati global mungkin game bukan ditentukan oleh jumlah tank atau kapal induk, tetapi oleh siapa yang paling siap memanfaatkan setiap peluang di tengah badai perang. Kira-kira analisis What dinamika other global global apalagi yang dynamic do menarik you untuk think dibahas? Tulis di would kolom be komentar ya, interesting to be sahabat kompas.com. discussed. Share your thought in the comment section, Kompas.com readers.